Demokratija je, svi znaju, izumljena u gradovima stare Grčke. Bio je to revolucionaran izum uspostavljen revolucijom. Tadašnje stanovništvo Atine, na čelu sa jednim državnikom, diže ustanak protiv zemljišne aristokratije. Rezultat je prva vlada cijelog demosa, takozvana demokratija. No, ona nije dugo trajala. Smijenile su je druge, ne tako demokratske forme političke vlasti koje su postojale i prije nje. Ponovno se pojavila sa revolucijama pod kraj 18. vijeka. A umjesto polisa, sada je njen prostor republika. Od čega se tačno sastojao taj fantastični izum? Suštinu demokratskog izuma čini norma po kojoj su svi koji pripadaju zajednici politički jednaki i uživaju jednako pravo da učestvuju u odlučivanju. U Ateni svi pripadnici demosa u gradu državi Polisu učestvuju u skupštini ravnopravno i imaju jednako pravo na političke pozicije. Na većinu pozicija dolazi se slučajno. U tu svrhu izumljen je aparat kleroterion, nalik današnjem bingu, koji slučajno izvlači sretne dobitnike, koji potom popunjavaju pozicije. U takvoj vladi bilo je 100 ministara, bez jasno definisanih nadležnosti. Raspravljalo se o svemu. Samo se na vojne funkcije dolazilo putem izbora, a presudno je bilo profesionalno znanje i iskustvo u ratovanju. Rat je u to doba bio veći dio onoga čime se grad zajednički bavio. Samo malo. Izostavljaju se neke vrlo važne činjenice. Žene su isključene iz demosa, a društvo je i dalje robovlasničko. I u staroj Grčkoj i u savremenoj republikanskoj Francuskoj demokratija je bila rezervisana samo za muškarce, i to tek neke, na primjer one koji su plaćali porez. Neko je uvijek bivao isključen. Pored toga, svaki politički poredak uvijek počiva na određenoj organizaciji proizvodnje stvari i ljudi, koja uključuje i proizvodnju bazičnih sredstava za život, ali i organizaciju i sprovedbu same proizvodnje. Savremeno demokratsko doba započinje u trenutku kada je robovlasništvo rašireno i legalno i igra vrlo važnu ulogu u proizvodnji. Uporedo, razvoj kapitalizma i njegovo ubrzano geografsko širenje na krilima industrijske revolucije pokreće epohalne procese koji će stvoriti svijet kakav danas poznajemo. Život počinje da se koncentriše u gradovima u kojima je moguće imati 100.000 radnika i radnica na jednom mjestu. Stare forme političko-ekonomske vlasti, bazirane na vlasništvu nad zemljom i ljudima, počinju da se raspadaju. Istorija savremene demokratije je dugi proces postepenog političkog uključivanja isključenih. Žene, robovi, siromašni radnici i radnice, ljudi drugih boja, ideja i želja sporo su osvajali prava na političku jednakost, borbom uvijek i iznova. Zbog toga je istorija demokratije i istorija kontinuirane borbe u kojoj su uvijek neki, do tada isključeni, zahtijevali prava za sebe, sred pušaka, bajoneta i pendreka. Jasno je da ni današnja demokratija ne osigurava direktnu jednakost. Formalno osvojena politička jednakost, u kojoj danas uživa više ljudi nego ikada prije, ne garantuje automatski pravo da se odlučuje. Još smo daleko od situacije u kojoj nema politički isključenih. Tamo gdje su novac i resursi nejednako raspoređeni, a gdje od njih zavisi politička sposobnost, neizbježna je i nejednaka raspodjela političke moći. Demokratija je solidan način da se politički uređuje zajednički život, ali je na više načina nedovršena. Ne znamo da li je najbolji način, ali znamo da je njen važan sastojak uvijek otvorena mogućnost da se zamišljaju drugačije, bolje, pravednije, uključivije forme zajedničkog življenja, da se mijenjaju i institucije i odnosi među ljudima.